तहज्जुद क्या है? ये वो नमाज है जो हम पर फ़र्ज़ नहीं की गई, तो फिर इसका अजर इतना क्यों है? आपने कभी ये सोचा है? उसका अजर इसलिए है क्योंकि इसका पैगाम नहीं आता, इसके लिए खुद उठा जाता है। आपके दिल में मौजूदा तड़प आपको उठाती है, ऐसी तड़प जो गहरी नींद से उठाती है, जो हमें आधी रात में अपने बिस्तर पर सुकून से सोने नहीं देती। और उस तड़प के साथ जब बंदा अपने रब के हुजूर अपनी पेशानी ज़मीन पर रखता है, तो उसका वो सजदा उस फर्श से अर्श पर ले जाता है। उस खुदा की बुजुर्गी की रहमत अपने बंदे को अपने साए में ले लेती है। बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। उस वक्त बंदे का बहाया हुआ हर आंसू आँख से बहता है और सुकून दिल में उतार दिया जाता है। हर तकलीफ़ हवाओं में खुली रहती है। उस वक्त रब इतना करीब महसूस होता है कि लगता है बस वो हमें ही सुन रहा है। वो हमारे अंदर एक ऐसी यकीन पैदा कर देता है कि उसने हमारी मांगी हर दुआ को कबूल कर लिया है और हमारी हर ख्वाहिश को सही वक्त पर पूरा कर देगा। तहज्जुद का वक्त खुदा की मोहब्बत का उरूज होता है। तहज्जुद बहुत ख़ास है, बहुत। अगर तुम उसे देखना जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, तो तुम कभी भी उसके लिए परेशान ना हो जो अभी तुम मांग रहे हो, क्योंकि जिसने बिन मांगे ही इतना कुछ दे रखा है, फिर वो कैसे वो दुआएं नहीं कबूल करेगा जिसके लिए तुम्हारा दिल सजदों में रोता है। शैतान हमेशा तुम्हें तुम्हारे डर से डराता है। वो तब तुम्हारे जहन में वसवसा डालता है जब तुम मौजिज़ों के सबसे ज़्यादा करीब होते हो, क्योंकि तब अल्लाह तुमसे राज़ी हो चुका होता है और जो अल्लाह को पसंद आ जाता है वो उसे पसंद नहीं आता। सुनो, तुम्हें सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारा तहज्जुद में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना कभी ज़ाया नहीं जाएगा। अल्लाह तो हर दुआ पूरी करता है और जो तहज्जुद में मांगी जाए उस दुआ का तो मुकाम ही बहुत है। मायूस ना होना, अल्लाह तुम्हें बहुत करीब से देख रहा है। वो जानता है कौन सी अज़ियत तुम्हें तोड़ रही है। यकीन जानो ये तुम्हें जोड़ा जा रहा है और तुम्हारी दुआ, तुम्हारी चाहत जल्द ही तुम्हें लौटा दी जाएगी इंशाअल्लाह। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। बेशक तहज्जुद रात की तारीकियों में एक ऐसा सुनहरा लम्हा होता है जब एक बंदा अपने खालिक से सरगोशियों में गुफ्तगू करता है, जब अर्श और फर्श में कोई फासला बाकी नहीं रहता और ना ही आंसुओं पे कोई इख्तियार रहता है। तहज्जुद से तकदीर बदल दी जाएगी। रातों को उठकर अल्लाह से मांगो तो सही, अल्लाह दिल की बातें सुन लेता है, फिर चाहे ज़ुबान से कोई हर्फ अदा हो या ना हो। सुभान अल्लाह। वो जिसका नाम अल सबूर है, यानी सब्र देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें तड़पाता हुआ छोड़ सकता है। वो जिसका नाम अलीम है, यानी जानने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारे दिल की कैफियत से बाखबर हो सकता है। वो जिसका नाम अर्राफ़े है, यानी बुलंद करने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें गिरने दे सकता है। वो जिसका नाम ही अल क़ादिर है, यानी कुदरत रखने वाला, उसके लिए फिर तुम्हारे हर गुमान की हकीकत में बदल देना भला क्या मुश्किल है। जिसका नाम अल हकीम है, यानी इंसाफ करने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होने दे सकता है। जिसका नाम अल हफीज़ है, यानी मुहाफिज, फिर वो कैसे तुम्हें किसी ऐसी चीज़ के हवाले कर सकता है जिससे तुम्हें तकलीफ़ मिले। जिसका नाम अल मुजीब है, यानी जवाब देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारी दुआओं का जवाब दिए बगैर ही उन्हें वापस लौटा सकता है। वो खुद तुमसे फरमाता है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें तन्हा छोड़ा है और ना ही वो तुमसे बेजार हुआ है, और तेरे रब
بھولنے والا نہیں ہے، اس کے لفظوں سے سچا اور کوئی نہیں، وہ اپنے وعدوں کا پابند ہے، وہ جو فرما دیتا ہے اس کو کوئی بھی نہ موڑ سکتا ہے اور نہ ہی روک سکتا ہے۔ بے شک اللہ آزماتا انہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، وہ تمہاری نظر میں چیزیں اس لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ تم اس کے ممکن ہونے کے لیے اسے مناؤ، کیونکہ وہ التجائے کبھی خالی نہیں لوٹاتا، وہ دعا کو زبان تک رسا دیتا ہی تب ہے جب اسے تمہیں اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو جبکہ تمہارا رب تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ بے شک جس نے صرف 6 دن میں آسمان اور زمین اور ان میں جو موجودہ ہر چیز کو بنا ڈالی، تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔ انشاءاللہ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ انتظار کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ اس لیے انتظار کروا رہا ہوتا ہے یہ وقت صحیح نہیں ہے تمہارے لیے وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو، یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو، یا تو اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ صرف دعاؤں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے سر کو بھی جھکانا پڑتا ہے۔ جب دن میں 5 دفعہ اللہ کو منانے جاؤ گے تو نصیب کیسے تم سے روٹ سکتا ہے؟ نماز یقین کو مکمل کر دیتی ہے اور مکمل یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ ہی کن فرماتا ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے اور پھر ہر چیز سے تمہیں نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ یاد رکھو کہ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ مالک کن ہے۔ جب تم دعا کر رہے ہو تو یہ دھیان میں رکھنا کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا ہے، اور جب تم دعا مانگ لو تو یہ یقین رکھنا کہ وہ دعا قبول کرنے والی ہے، قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ